अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रिनाला खोर्द के नवाई इलाका अख्तराबाद में और मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में। आपने देखा होगा पिछले दिनों गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा की मुद्दत में एक FIR दर्ज की जाती है और वो FIR रिनाला खोर्द थाना सदर में करवाई जाती है। उस FIR में जो मुलजिम है, जिसको नामजद किया गया, वो शफकत रसूल नामी है, जो कि अपने आप को एपका का सदर बनाकर पेश करता है और वो बतौर क्लर्क DO ऑफिस उकाड़ा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नाजरीन, इस तमाम तर सूरत हाल की तफसीलात इस मैडम साइदा साहिबा से जानते हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की, कि असल वजह क्या है, क्यों इसके ऊपर FIR करवाएगी और तमाम तर सूरत हाल। आइए मेरे साथ चलें, आपको मैडम साइदा साहिबा से उनसे पूछते हैं कि असल वजूहात क्या थी और क्यों इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रिनाला खोर्द के नवाई इलाका अख्तराबाद में। आज हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं आए हुए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो मुकदमा 450/22 और उस मुकदमे की जो मुद्दत है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा की मुद्दत में दिया जाता है और उस मुकदमे का जो मुलजिम है शफकत रसूल नामी शख्स, जो कि अपने आप को एपका का सदर बताता फिरता है। मैडम, ये जो मुकदमा और FIR आपने दर्ज करवाई है, इसके पीछे असल हकाइक क्या हैं? ये हकाइक अवाम जानना चाहती है, चूँकि ये एजुकेशनल इदारा है, यहाँ से हमारी बेटियों और बच्चियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और इसमें माशरे के अंदर बड़ी तशवीश जो है ना वो जाहिर की जा रही है। आप ज़रा ये बताइएगा असल मैटर क्या है, असल क्या वक़ूआ है इसमें? जी, इस शफकत नामी जूनियर क्लर्क जो DO ऑफिस में तैनात है जी, वो टीचर को हरासा करता है और उन ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे लेता है, हर काम के पैसे लेता है। ACR वगैरह अगर एक साइन करवानी है तो 5-5 हज़ार हम उसे खुद जमा करवाते रहे हैं। जी। इसके अलावा वो स्कूल में बिला वजह मुदाखलत करता था, तो उसे रोका है हमने कि स्कूल में आप ना आओ, यहाँ पे बच्चियों का स्कूल है, टीचर्स हैं। तो वो कहता है ये मामे लगते हैं रोकने वाले मुझे, और मैं जब मर्ज़ी आऊँगा। और उसके बाद वो हमें उसने थ्रेट करना शुरू कर दिया है कि आप 20,000 मुझे दो। कभी कहता है तुम्हारा ऑडिट करवाता हूँ, कभी कहता है तुम्हारी CO से मैं इंक्वायरी लगवाता हूँ। जी जी। तो बिला वजह वो स्कूल के मामलात में मुदाखलत करता है। मैडम, आपने जो FIR में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें आपने ये कहा है कि आपके क्लर्क से इस बंदे ने कुछ भत्ते की सूरत में पैसे भी वसूले हैं। जब उससे पैसे वसूले गए तो उस वक्त आपने हायर अथॉरिटी को बताया, DO को लाइक या CO साहब को? भाई, मेरे से पहले जो मुझे तो 1 साल हुआ है जहाँ पे, मेरे से पहले जो प्रिंसिपल थी वहाँ, तब उस दौर में उसने पैसे दिए हैं। उस वक्त पैसे लिए थे? हाँ जी, उस वक्त पैसे लिए थे। सही। और मेरे से मुतालबा किया है, मैंने दिए नहीं। आपसे मुतालबा किया? हाँ जी। और आपके जो है ना फ़ोन के ऊपर ब्लैकमेल करता रहा है कि हमें पैसे दें और इस तरह के जो मामला? जी जी, फ़ोन करके मुझे थ्रेट करता रहा कि आपको इंक्वायरी लगवाता हूँ, पैसे ना दिए तो आपकी CO साहब से मैंने इंक्वायरी लगा दी। और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो 2 टीचर्स हैं जिनका आपस में झगड़ा हुआ है, वो क्या असल कहानी है, वो भी हमें बताएं। जो आपने FIR में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसमें 2 टीचर्स की आपस में लड़ाई हुई, तो आपने दोनों टीचर्स का लिख के CO को मेरा ख्याल है आपने दिया या DO को दिया, वो आप हमें बताएं कि क्या मामला है। जी, वो ना भाई, इन दोनों टीचर्स का आपस में मामला हुआ है, इनका कोई अंदरूनी इनकी कोई कहानी है। मैंने तो इसके बारे में इनके बारे में मैंने तहकीक नहीं की क्या मामला है, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है उससे पहले भी इनका ये मामला था कुछ जी। तो इसने उससे पहले भी मारा था पर्स के साथ, उसे पर्स मारे, यहाँ आपस में लड़ाई काफ़ी की है। तो पहले मिस फाखरा के दौर में जब मैं आई हूँ तो ये 6 सितंबर को इसी महीने आपस में इसने लड़ाई उससे की है, उसे जाकर उसके कपड़े फाड़े हैं, इसने पहले उस पर वार किया है। तो ये काफ़ी इधर जगहगिरी करती है ये टीचर। मैडम, आप इस इदारे में बतौर प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, तो जब वो शफकत रसूल नामी शख्स स्कूल के अंदर आता है तो आप उनको मना नहीं करती थी कि आप इसके अंदर आपका आना, चूँकि गवर्नमेंट गर्ल्स ये स्कूल है तो बिल्कुल वो तो गैर कानूनी है, अगर वो आता है तो CO या हाई अथॉरिटी के साथ आए? जी। तो आपने मना नहीं किया था उसको? वो भाई, मेरे से पहले जो प्रिंसिपल थी उस दौर में भी वो DO साहब वगैरह आए थे, वो साथ वो आया था। उसके बाद 1-2 दफ़ा क्लर्कों के पास ही आया है। जी जी। लेकिन जो असल हक़ाइक़ जब शुरू हुए हैं तब वो मेरे ऑफिस में आया है
تو ٹیچر شازیہ کے پاس مطلب وہ بیٹھا رہا ہے، تو میں نے منع کیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہ ٹیچر شازیہ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، تو آپ نے اس کو منع کیا، منع کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا تک معاملات جو ہیں پہنچا۔ وہ پھر طوالت اختیار کر گئے۔ آپ ہائی اتھارٹی کو کیا کہنا چاہیں گی، اور یہ بتائیں کہ اب تک یہ جو معاملہ ہے کہاں تک پہنچا ہے؟ جی اس کی پہلے تو مطلب اسے سسپینشن آرڈر اس کے نکالے ہیں، ڈی سی او صاحب نے مطلب بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اس نے میری اپلیکیشن کو پڑھا ہے اور اسے سسپینڈ کیا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی ہے۔ اب ہائر اتھارٹی سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ اسے برخاست کیا جائے، ڈسمس کیا جائے اور ایسے کالی بھیڑوں سے جان چھڑائی جو جائے۔ FIR اس کے اوپر ہوئی ہے اس کا کیا مطلب، ابھی تک اس کو گرفتار کیا گیا یا اس نے کوئی ضمانت لے اس رکھی؟ نے بیل کروا لی ہے 28 تک، 28 ستمبر تک مطلب اس نے بیل کروا لی ہے۔ تو مزید جو ہے وہ سیاسی پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو میری یہی آپ اپیل کے ہے۔ اوپر سیاسی پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ جی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر FIR کیوں کروائی ہے؟ جو مرضی کرتے رہے اسکول کے اندر میں ہاں جی بس اب سیاسی پریشر ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں ورنہ آپ کی نوکری بھی خطرے میں ہے۔ تو مطلب میں بیٹھنے والی نہیں ہوں، میں نے حق کے مطلب حق کی آواز اٹھائی ہے، ظلم کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے اور میں اس کو فیس کروں گی، میں سٹینڈ لوں گی۔ جی بالکل، یہ ادارہ آپ بطور یہاں پہ سربراہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اختر آباد کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو ہم لوگوں نے FIR اس شفقت رسول نامی شخص کے اوپر کروائی، اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ایک اور شخص موجود ہے جو گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اختر آباد میں بطور LA اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بابا جی، یہ جو FIR ہوئی ہے پرنسپل کی مدعیت میں، آپ یہ بتائیں کہ یہ اصل کہانی کیا ہے، کیا مدعا ہے؟ یہ جو پہلے بھی نا میں 3-4 ماہ پہلے میں ڈاک لے کر نا ادھر گیا ہوں DO آفس میں۔ اچھا جی۔ تو اس نے نا مجھ سے ان کے ساتھ صابری ایک ہے وہ PN، میں نے اس کو نا ڈاک دیے، یہ کرسی پہ اپنے دفتر میں نا بیٹھا ہوا تھا اکیلا ہی، وہ نا پردے لگائے ہوئے تھے جی۔ تو مجھے کہتا کہ آپ کے اسکول میں نا SST ٹیچر بڑی خوبصورت ہے۔ تو میں واپس آیا تو میں نے میڈم کو کہا اندہ میں نے یار ڈاک لے، اس کے بعد میں نا ڈاک لے کے گیا ہوں، میں نے کہا میں نے شوگر کا مریض ہوں، مجھے تھریٹ کرتا ہے، میں نے اس کے بعد اچھا، آپ کو یہ کہہ رہا ہے اتنی بیڈ لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ آپ کے اسکول کی ٹیچرز اس طرح کی؟ SST اچھا، تو آپ نے پھر پرنسپل صاحب کو آ کے بتایا؟ میں نے کہا اندہ میں نے آپ کو ڈاک نہیں لے کے جانی، میڈم نے بار بار مجھے کہا، میں کہا میں نے ڈاک لے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ LA جو یہاں پہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اسی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میں ڈاک لے کے اکاڑا DO آفس میں پہنچا تو یہ شفقت رسول نامی شخص وہاں پہ ٹیچرز کے بارے میں اتنی غلیظ اور بیڈ لینگویج استعمال کرتا رہا۔